ওর কত দুঃখ, কালকে বিয়া গেছে। देखो आज का छाड़ता हाय छाड़ता। गाइस आप लोग कैसे हैं? सब लोग को गुड मॉर्निंग। हाय हाय। हम लोग ब्लॉग छाड़ते रहते हैं इसलिए। ब्लॉग छाड़ता है? छाड़ता हाय छाड़ता हाय ब्लॉग छाड़ता है हाय। देखो आज का बिया शेष, झरगा शेष, सब शेष, झमेला शेष। সব শেষ। দেখো এখন প্যান্ডেল উন্ডেল খুললা লাগবে। কত দুঃখ, কালকে বিয়া গেছে, একটা ফটো উঠাইতে পারিনি। দেখো ঝামেলা হবো কেন অত ঝামেলা হবো ওগুলো তোমার কথা, তোমার খবর আছে। তুমি কি ফটো ছাড়ছো এগুলো এখন ডিলিট করো ফেসবুক থেকে। ঠিক আছে।